श्री सूक्तम के अंतर्गत श्री कनकधारा स्तोत्रम। वंदे वंदारुमंदार मिंदिरानंदकंदलम अमंदानंदसंदोहम वंधुरम सिंधुराननम। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगलदेवताया। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणहितानि गतागतानि। मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सा गरसंभवाया। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदच्च मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्वषोऽपि। ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराया। अमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपद्मनेत्रं। भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशय्याङ्गनाया। वहवान्तरे मुरजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति। कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया। कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरितया तडिदङ्गनेव। मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजिमधुमातिनिमन्मथेन। मय्यापतेत तदिदमन्तरमीक्षणार्ध मन्दालसं च मकरालयकन्यकाया। दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे। दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयनी नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययाद्रयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं भजन्ते। दृष्टिः प्रहिष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्टि मम पुष्करविष्टराया। गिरिदेववेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति।
सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थिताया तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रोत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु द्युग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सारङ्गयुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेच्छणायै नमोऽस्तु भूत्यै भवनप्रसूत्य नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदाननिरतानि सरोरुहाक्षि त्वदवन्दनानि दुरिताहरण्योद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै सत्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां सुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद्म्यहम् दिग्दिस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे तं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथम पात्रकृत्रिं दयायाः स्तुवन्ति हयस्तुतुभिरमुभिरन्वहं त्रयीं मयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधभावितास्या सुवर्णधारास्तोत्रं यशशङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं य पठे नित्यं स कुबेरशमो भवेत् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं कनकधारास्तोत्रम्